Ministries Church. Ezamololo ya sonité, mezamololo ya makambunzamba sali na vie na biso. Est-ce que je peux entendre les cris des victorieux, les cris des guerriers, qu'un enfant de Dieu pousse les cris de joie? Alléluia, alléluia. Yebisa voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Ayo kite bakisa lisusu, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai envie de dire ceci. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Hey. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Besa maboko. Yeah, yeah. Oh, Zambe na yo, Zambe na ngai, Zambe abiso nyonso. Et tu seras pas ta. Hey, yana bouswe, yana moi, toko bangelo kote. Alléluia, alléluia. Yana bouswe, Yesu, yana bouswe, yana moi, toko bangelo kote. Alléluia, alléluia, alléluia. Yana bouswe, Yesu, yana bouswe, yana moi, toko bangelo. Alléluia, 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 oh yeah, alléluia, yeah, alléluia, yeah, alléluia, yeah, alléluia, il me croit à kaouena, yeah, alléluia, na koyemba, na kolele, na kokumisa Yesu alole, yeah. Namagaza wa papa na lingina simba yo. Esana simba yo. Yesu nanga. Elele. Papa oza wanga nazali seya yo. Oza wanga nazali seya. Moto wakabola bisote Yesu. Elele. Oh yangana yo eko suka wate. Yangana yo eko suka. Papa toko kende nango mosika e. Est-ce que tu peux faire ces vœux? Jésus yangana yo eko suka wate. Yangana yo eko suka. Toko kende nango mosika e. Elele. Oh longana ngai okuma ma Yahweh. Yahweh okuma. Telema,
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie Can we make a shout of joy pour la gloire de notre Dieu? C'est comme si It's as if mon voisin m'a bien été. it's as if our neighbors didn't hear it properly. Mon asiko tango zo pousser cri de joie. See, when you are giving a shout of joy, it is the name of God that's being elevated. All those little names that you know of, maybe it makes you scared. When you are giving a shout of joy, the God's name is going up, and those little names come down. Can we make a shout of joy for the glory of our God?
Pour la gloire de Jésus. For the glory of Pour Jesus. la gloire de For the Jésus. glory of Jesus. Pour la gloire de Jésus. Il est le roi. Il est le Seigneur. Quand vous ont poussé de crier, recevez ta délivrance. Quand vous ont poussé, recevez ta délivrance. Recevez ton bonheur. Recevez ton bonheur au nom de Jésus. Recevez la liberté. Reste à la libre. Vie à la libre. Reste à la libre. Comme son nom est élevé, comme un libre au nom de Jésus. Les choses elles se manifestent. Oh, manaki kotambola te. Et comme kotambola. Oh, Zamaki. Alléluia. Azali mokonze. Azali mokonze. Azali mokonze. Azali mokonze. Azali mokonze. Azali mokonze. Abotami mokonzi. Akuti mokonzi. Azali mokonzi. Abati mokonzi. Abadi mokonzi. Akoti karama. Elombe telema. 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 Abotami mokonzi. Akufi mokonzi. Asekwi mokonzi. Amasi mokonzi. Alléluia. Pas moi au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Tala voisin na yo lobani Look at oyoki your yangai. neighbor. Tell them Lobi you're oyoki mine. wana eza yangangane na What's here pambwami. today is mine. I am blessed. Kozala jaloux te. Don't be jealous. Lelo eza mokolo na ngai. Today is my day. Koloba jaloux te. Don't be Semaine jealous. eza semaine na This ngai. is my week. Kozala jaloux te. Don't be Nabandaki jealous. mwa oyo na esengo na okende nango na I started esengo. with joy and I will finish Kozala with jaloux joy. te. Don't be Oyo ya jealous. ngai eza ya ngai. What is mine is Loba na mine. yo zela ya yo. You wait for Tumu na yo yours. mpe ezoya. Your time is also Tika ngai coming. nasepela na oyo ya Let me ngai. be happy with what Tika I ngai have. na enjoye oyo ya Let me ngai. enjoy what I Tika ngai na have. enjoye ya Let me ngai. enjoy what is Loba ya mine. ngai eza bien. Tell them it's Yango eza good. na esengo. I am enjoying. Yango eza na pasi te. Mine is not in Yango pain. eza na souffrance Mine is te. not in suffering. Po eza lipamoli na Yesu. You are blessed in the Loba na Lord. Bible elobi. The Bible La bénédiction de l'Éternel. The goodness Yango of the Lord. nezo koenrichir. That is all ezokandama na souffrance te. coming from Yango naza suffering. na joie. That's why I'm Banda koyamba joyful. joie au nom de Begin to Jésus. accept and receive it. Recevez la joie Receive joy in the au name of nom Jesus. de... Name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce que ça, moto aza pas moi mi koleka ngai? Is there someone who is blessed more than I am? Nandimi te ke yo pas moi mi koleka I ngai. am not sure you are blessed more than Nandimi me. te ke yo pas moi mi koleka ngai. I am not sure you Est-ce are que ça, blessed more moto than aza me. awa? Is there Pas moi someone mi here? koleka ngai. Ngai yo mwana yu mutasuka. You C'est do que the n'a pas last mi person. koleka vino nyoso. So I am blessed. I'm blessed more than Amen. all of you. Amen. Ouvrons nos Bibles. Open our Bibles. 1 Chronique chapitre 4, First Chronicle chapter verset 4, 9 à verse 10. 9 to 10. Romains chapitre 8, Romans 8, verset 33 à 34. 33 to 34. Et puis Jérémie chapitre 1, Jeremiah chapter 1, verset 4 à 5. verse 4 to 5. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Romains chapitre 8, verset 33 au 34 verset. C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Jérémie 1, verset 4 à 5.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé de la ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. On acclame la parole de notre roi. Seigneur notre Dieu, We are praying for the word of God. nous sommes là pour toi. We are here for you. Parle-nous, Seigneur. Talk to us, Laisse que God. ton esprit soit au contrôle de toutes les May your choses. spirit be in control of all Par le things. nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Pouvons dire, We have a seat. je t'ai perdu sans espoir, sans abri dans ce monde. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché où je vivais jadissant, il a introduit sa main pour me libérer. Je ne t'oublierai jamais dans ma vie. Je ne t'oublierai jamais dans ma vie. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. Le filet de la mort m'environnait, et les torrents qui n'épouvantaient. Moi j'étais comme un arbre planté dans le désert. Depuis que Jésus s'est révélé dans ma vie, moi je vis l'espoir de la vie après ma mort. Je ne t'oublierai jamais dans ma vie. Je ne t'oublierai jamais dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Can we notre applaud for roi? the glory of our God? Amen. Amen. Il y a des chansons, quand on les chante, There are certain songs when we on sing. pense quand on a commencé avec Jésus. We think about how we started with Jesus. On pense quand on a été rejeté, We think about how we abandonné. were abandoned and rejected. On pense quand personne pouvait croire ou personne We think about when nobody or pouvait no voir ce que people Dieu could est en see train de faire. what the Lord was doing. Amen. Amen. J'ai commencé à servir Dieu, j'étais trop jeune. I began to serve God. I was very young, Et c'est la chanson que j'ai chantée chaque fois and this was the song I was singing quand all je the lui time ai réussi dans ma vie. when I succeeded in my life. Amen. Amen. Et ça m'arrive des fois, And it arrives quand il y a les sometimes combats devant moi, with these battles before et me. quand je chante cette chanson, But when I sing the song, je me sens réconforté. I feel myself, I'm Et comforted je sais again. que le diable n'a pas le And I pouvoir. know that the devil has no power. Amen. Amen. Qui accusera Who will les accuse élus de Dieu? The chosen ones C'est of ça God. est notre thème de cet That après-midi. is our team for this Qui evening. accusera Who will accuse les élus de Dieu? the chosen ones of Tout le God? monde peut être accusé. Everyone can be accused. Je dis bien ici sur la terre. I said here Tout on the le earth, monde peut être accusé. everybody can be Le roi accused. peut être A accusé. king can Le be accused. président peut être A accusé. president can be Les accused. ministres The peuvent ministers être can also be accusés. accused. Tout le monde. Everybody. Mais ici, Paul dit, But your Paul qui says, accusera who will accuse les élus? the chosen ones Dieu. of God? On peut t'accuser plutôt They can accuse you si tu as fait quelque chose. if you have done something. On peut t'accuser
They can accuse you. S'il y a un problème qui était devant toi, If there's a problem oh, il y before avait you, une loi, and there was a rule, mais tu n'as pas obéi à la and loi en you didn't question. obey to that law in Là, question. l'accusation peut se présenter. Now there the On accusation peut can be t'accuser approached. They can parce que accuse tu as you volé. because you On stole. peut t'accuser They can accuse parce you qu'on t'avait interdit de faire quelque chose. because they Et prohibited tu you l'as from doing fait. something and you did it. L'accusation vient And intervenir that is where the parce que tu as fait accusation quelque comes. chose. Because you've done Accusé, something. on dit poursuivre en vertu They say accuse d'un is to arrêt follow de la chambre a rule de mise en accusation. that carries to Une accusation. personne est devant la cour Before someone in battle d'assises pour faire déclarer coupable to declare something for them du crime qu'on lui a imputé for a crime et that they pour told them to do obtenir sa condamnation. and to obtain their condemnation. Bien-aimé, Dieu est bon. Beloved, God is good Dieu nous aime. and God loves us Dieu marche avec nous. and He walks with us. L'accusation se présente Accusation presents itself lorsqu'il y a une chose when there is something où tu as été accusé de quelque chose. that you are accused of Peut-être something. tu as peut-être volé Maybe you stole et on vient on t'accuse. and they came to accuse Tu as you. volé. You've stolen. Beaucoup de personnes sont accusées. Lots of people are accused. Je l'ai bien dit. I said it very Toutes well. les personnes Every person, est accusée. they will Un accuse you. président qui a travaillé A son mandat president who worked pendant according to his 5 rules ans. for 5 years. Après son départ, After on his vient, on peut departure, lui accuser. They will come and accuse him. Pendant que tu travaillais ici, As you were in on a power, remarqué we les realized choses ont été volées. that things were not going wrong. Il y a des manquants ici. There is things that are missing. On a remarqué ça et ça et ça We et ça. find out this and that. L'accusation. That is Mais on accusation. dit, nous parlons, qui peut accuser Today we are speaking les élus de Dieu? Un élu, Eli on dit celui qui a été élu is the one who is ou chosen, une personne qui a été choisie or a person who was par chosen des personnes by people ou par Dieu. or by God. Amen. Amen. Un élu, c'est la personne qui est choisie. A chosen person is someone Tu who's peux chosen. choisir une personne par ta You volonté. can choose someone by your own Tu peux choice. choisir une personne parce que tu l'aimes. You can choose them because you Tu love peux them. choisir une personne parce que tu as besoin d'être avec lui. You can also choose them because you want to be with them. Le choix, on le fait par une élection. The choice we Je make l'ai it dit by election. hier à la montagne. I said yesterday at the On mountain. cherche une personne qui peut nous conduire. We are looking for someone who can On lead dit us. on va choisir. We say we can choose. On appelle un des frères Let us call a aux brother. 5 frères qui peut se présenter Maybe ici. 5 brothers who can Nous lead cherchons un something. leader ici. Now we are looking for a Alors leader here. choisissons un leader. So who can be a Allons à leader? la vote. Nous allons voter. So let us go. We will vote On va faire l'élection and we will do an pour election choisir qui peut nous conduire. to get who's Ça going to aussi, conduct c'est un us. choix. That is also a choice. On peut aussi choisir une We personne can also choose a parce person qu'on l'aime. because we like them. Une personne peut être élue Someone can be parce qu'il chosen s'est proclamé because they qu'à proclaim. partir d'aujourd'hui, And until je suis today, élu. am Personne ne already lui a elected. voté. Nobody Personne ne voted lui a choisi. Nobody Mais told il him. s'est dit en lui-même, by Banda himself. lelo, ngande nazo From kamba. today onwards, On I le will lead. voit dans nos pays, We le see pays them in our africain. country. On dit une personne, il vient aujourd'hui. Say a person comes, Désormais, they c'est become moi qui suis le président. I'll be the Il n'est president. pas élu par des personnes, They're not chosen mais by il est people. élu par lui-même. But they chose themselves. Amen. Amen. Mais quand on demande le choix, But when we ask on for va a choice, à la montagne, I said it yesterday tout on the le mountain. monde est obligé de choisir. Everybody is obligated to choose. Toi et moi, You and nous I. sommes obligés de choisir. We are obligated Et dans to la choose. vie est remplie de choix. And our lives are On full fait of les choices. choix chaque jour, We make tous les choices jours. every Nous day, choisissons. every time. We choose. Tu peux choisir la chose à manger. You can choose Moi, je ne something vais to pas eat. manger ça, je vais manger ça. I will not eat this Moi, and je ne vais I'll pas eat that. m'habiller comme ça, je vais m'habiller I don't là. wanna dress Comme this way, I'll de dress l'autre this way. côté, je ne serai pas là, j'irai Maybe de I will l'autre be here and I will be côté. on that C'est side. comme ça on fait le choix. That is how we make a choice. On dit, They say les refus de choisir, to choose. c'est aussi un choix. It is also a choice. Tu as choisi You chose de ne pas choisir. to not to Donc choose. tout le monde So everyone est obligé is de obligated choisir. to make a choice. Oh, moi je vais m'abstenir, je ne vais pas parler. I will not Tu as speak, I will choisi speak myself. You le chose choix de ne pas parler. not to speak. C'est un choix. It is a choice. Amen. Amen. Mais Dieu aussi But God also a son choix. makes his choice. Amen. Amen. Le choix est commencé par lui.
The choice began with Celui qui a himself. choisi le premier. He chose the On first. dit le jour qu'on présentait Jésus. The day they Après presented avoir Jesus. été baptisé. After Quand il baptizing, sortait de l'eau, When he came out of l'Esprit the de water, Dieu a parlé. the Spirit of Celui-ci God spoke. est mon fils, This is my son, bien-aimé, beloved, à qui j'ai mis toute ma to confiance. whom I put all my Il a trust. montré, il a plutôt He démontré showed son or choix. presented his choice. Je lui ai choisi. This is Je my lui choice. appelle mon fils. I call him my J'ai son. mis ma confiance à lui. I put my trust within Il him. a choisi. He has chosen him. Mais il y a aussi des personnes But there's also persons qui ont été choisies that are chosen dès le ventre de leur maman. from their mother's womb already. Amen. Amen. Dieu parle à Jérémie. God spoke to Jeremiah. Jérémie, He says, je Jeremiah, te connais, I know you. pas pour le moment, Not because mais of the je moment, te connaissais but I knew you. depuis que tu étais Since dans le ventre you de were ta in your maman. mother's womb. Ta maman ne te connaissait pas. Your mother didn't know Elle ne you. savait même pas. She didn't Je even vais know. inventer Will I give birth? un fils son ou une fille. or a Elle daughter. ne savait pas. She didn't Mais know. moi, je savais. But I knew. Je t'avais déjà consacré. I already consecrated Jérémie, tu you. es mon choix. I already made you my choice. Dieu fait son choix. God makes his Il choice. sait comment choisir. He knows how Nous to les choose. humains, As nous humans, avons nos critères. we have our Toi, tu peux character. faire le choix You want to make a d'une choice femme. of a woman. Peut-être toi, Maybe tu you. aimes des femmes qui sont élancées. You like women who C'est are ton more choix. elegant. It's your choice. Ceux qui sont un peu courtes, c'est ton choice. choix. It is your Tu choice. aimes ceux qui parlent bien. You like the Ah, ones who celle-ci, speak elle well. parle bien. This one speaks really J'ai well. déjà vu trouver une personne. You find someone. Abinu la sebele na petite on a parlé de kitoko I like that makasi. girl because she speaks Son very choix. well. That is his choice. Moi, j'ai aimé ce gars parce qu'il est un I peu like this costaud. guy because he's a bit Quand big. on tambola boudara When moi he's mouké, working, he can c'est find- son choix. That is his choice. Souvent on a l'habitude de imposer les gens. Sometimes we have the Nos choix. attitude to impose people's Ndenge choices. yozomona là. You see the way you Nga fiancé see, na ngai fois à la my boy. fiancé needs to Tu be veux this que way. tout le monde va mona ba s'appelle na fiancé ndenge ya You yo want azali. everybody to have your fiancé just like yours. Et on dit tout le monde est libre And they say everybody is de free faire son choix. to make a choice. Est-ce que je parle à une Am personne? I talking to somebody? Si je te pose l'ami là, tu marches à côté de lui. If I ask you, the friend that you're Pourquoi working tu as with, décidé aux la pembe why did you nae? decide to be Au close baguette to him? parce qu'il est You intelligent. tell them because they are J'ai toujours intelligent. l'habitude de le dire. I always have the habit to N'accepte say, pas de rester à côté d'une personne don't accept to stay si close tu to ne someone bénéficies à rien. if you benefit nothing from them. Amen. Amen. Le monde des amours n'a pas bénéfice. This world is a world of benefit. Même Dieu lui-même, Even God quand himself, il vient auprès de toi, when he comes cela close veut dire to que you, Dieu bénéficie de quelque he chose. knows that he's going to benefit something. Koza la pembe la mutute, Don't be close to pour someone s'épelle aux alanai. because you just want to be Tu dois there. bénéficier de quelque chose. need to benefit C'est pourquoi from je dis si je te demande là, That's why I'm au asking sala you choix camarade Yohana, pourquoi? why you made that choice Parce to be qu'il friends est with him. intelligent. Because they are Parce intelligent. qu'il m'aide. Because they Parce que help. si j'ai des problèmes, Because if I je have a courrai problem, toujours derrière lui. I always Il run me to them. donne des conseils. And she gives Oh, me Zé Manga advices Liboso. that will bring Oui, me c'est back. ton intérêt. that is your Ton interest. intérêt d'être à côté de lui. The benefit Ton you get conseil from wana him yozozwa. is the advice Ezo you ede yo. receive. It's Ton helping intérêt you. d'être à côté de lui. Your interest to Sa be close to façon them. à réfléchir. The way of Ezo thinking ede yo. is helping Ton you. intérêt d'être à côté de lui. Their interest Parce of being close qu'il to paye them. le loyer pour It's moi because they pay chaque the rent fin for du you mois. every end On of the a month. toujours besoin de quelque chose. We always Et need pour something ça, biso tozala pembeni ya That will batu. push us to be close to Kozala someone. pembeni na mutu te. Don't be close Ceux to qui someone. ozozwa rien en If you échange. benefit nothing in return. Est-ce que vous comprenez ngai? Amen. Est-ce que vous comprenez ngai? Amen. Beaucoup de personnes A lot of people, perdent leur temps. they lose Ozo their time. perdre temps na yo. You're wasting À your côté time. d'une personne, With ozo someone recevoir l'eau that te. you benefit Ah, nothing. mais le ba problème They're ba bringing you ngambu. problems and problems. Trop de problèmes. Lots of Trop de problems. ngambu. Lots of Mais problems. ozo bakisa nini? What are you adding? On a toujours besoin We always que want someone mutaza pembe na yo abakisa quelque that the chose. person is close to you to add something onto you. Amen. Amen. Même si ta femme ne travaille pas, Even if your wife is not quelque part, somewhere, azo ede yo. She's Na helping makamuso ya mike mike na In ndako. the little Donc, things azo at home. compléter. So she's Et la complete. vie and ezotambola. life is going forward. Est-ce que mtu mwa azo comprendre ngai? Does someone understand? Koloba te ko papa oyo anga asalaka te. Don't say Ata my soki wife asalaka doesn't do. te, Even if she doesn't do olambaka. anything, she that you cook. Oyaka kuta batie na mesa You just oli. find it on the table. already. Aza mpe kaka mpona kolamba te. And she's not only there for her Azo to ede cook. yo na baconseil ya mike She's mike. also helping you Na with mosu little oleka na advice. pongi papa na muka kaka mosala Maybe you ekoki. sleep and she Azosunga. wake you up. She's helping.
soki po leki ono mokalo musala pe siri. And if you also Soka la fall asleep, musa the work is kiote. over. If she didn't wake you up, Amen. amen. Soko moni ke ana musala moko te pesa ye musala. If you see she has no work, then give her work. Amen. Amen. Alors la vie Life est remplie na ba choix. is filled with a lot Et of choices. Dieu aussi fait son choix. And God also makes his choice. Il fait son choix. He makes his Une choice. femme qui était enceinte. A woman who was Et pregnant. on a dit elle a deux enfants. They said she has Les two jumeaux children. dans son ventre. She has Et three. Dieu a dit, And God tu as said, des jumeaux. you have Moi, three. Dieu, j'ai fait mon choix. I, God, have made a choice. Ils étaient en deux. They were two. Lui, le créateur. He the Nous t'a creator. créé bango ye. Who created Mais them? asali choix na ye. But he made his Donc, choice. biso nyonso tout oza ba choix ya nzambe So te. all of us are not God's choice. Est-ce que moi je comprends nga? Amen. On peut être dans une famille. We can be in a Tobotami family. 17, And we are 18. 18. Nzambe ka oto osame amtasali biso. The same God Mais will biso work nyonso in tout ende asali choix pour But te not changer all of quelque us chose are dans la going to be famille. in the same choice. Oh, ya nzambe. Maybe God. Oyo eza pa na nga so eza pa na yo te kotuna ngati. What is in me? If it's in you, don't ask me. Mayelo eza kati na nga so The eza pa knowledge na that I yo have, te if you don't kobundisa have nga it, te. don't battle me. Il y a des fois na comprendre te pourquoi Sometimes obundisa I don't nga. understand why they Po yo moko linga to zala la personne oza. because you also Yo chose moko to be that linga te person. mayele wana oza nango. You didn't Yo choose moko them like linga te that. ba façon de faire ba chose là yo nde You ozala never nango. chose to be the C'est way you lui are. qui a fait ça. It is him who did it. Amen. Amen. Le choix, The choice c'est la personne is a person. qui a choisi quelque chose, qui a That has décidé chosen plutôt something and decided de faire son choix. to make a On le choice fait par élection, You make an par election. décision. by decision. Mais le choix aussi But a choice also amène le combat can also bring dans nos battles vies. in your life. Amen. Amen. Si tu es élu, If you are chosen, vouloir ou pas, whether you like it tu or not, seras toujours combattu. you will always be fought. Premier critère, The first donc character nous devons comprendre for you to que je understand. suis élu. You need to understand that I'm Regarde chosen. vie na yo. Look at your Songa life. na miroir. Go back to the Dans la mirror. vie na yo. Look at your Est-ce que life. makambo ezaka na facilité? everything To always makambo easy? ezaka compliqué? Or things are Là où always tu te difficult? retrouves, When you tu es find déjà it, toujours rejeté, you are always rejected, abandonné, abandoned, isolé. Always lonely. C'est ça la vie That is de life. ceux qui ont élu, ceux qui ont été Those élus. who are chosen. Si Dieu t'a élu, If God si chose Dieu t'a you, choisi, if God vouloir chose you, ou pas, whether you le like it or not, combat sera battle toujours dans ton will chemin. be part of your On way. nous parle de Jephthé. We are speaking of Jephthé Japheth était dans leur famille, was in his dans family. sa famille. In his family. Azaraki mwasa makangu. He was Mais the son un mwana of a makangu, prophet, the son of a Azaraki prophet. choisi. And he was chosen. Il n'avait rien. He had nothing. Amen. Amen. Quand leur père est mort, When their father il y passed avait des away, yaya bazalaki wana There bana are older brothers and bana older ya sisters. mwasi légitime. Mais bayekotaka Jephthé, but they came to attack une Japheth, personne qui n'a rien. a person who had nothing. Est-ce que vous comprenez? Does somebody understand me? Quand on le regarde, When they look at il you, n'a rien. he has nothing. Il peut avancer rien. He cannot go Mais anywhere. on dit, But they say to him, Jephthé, say Japheth, yo oza mwana mama na biso te. you are not the child of our mother. Tu vas quitter notre You famille. need to leave our family. Jephthé a été combattu Jephthé was parce que battled. Jephthé avait quelque chose en lui. Because he had something within him. Le combat, The battle, le problème The problem qui se présente devant toi that presented parce before que you, tu as because quelque chose en toi. have something Yo moko within ya you. des faux hommes en côté. And yourself Mais you dans le cannot monde see it. spirituel, But the le spiritual diable world, amona the kango. devil can see it. Amen. Amen. Même si Even though oyebi que je suis élu, you know that you are chosen, okolongolaka jamais bitumbana you liboso will na yo. never remove those C'est ta battles before you. destinée. It is your Pour koma destiny. munene, For you to il become faut greater, leka na banzela you oyo need to ekoma go tuso through liboso. ways that will bring you Dieu back. azalaka na façon ya kotangisa biso ya As des a fois. way to teach Il us. sait que tu vas t'asseoir là. He knows that you will Cette sit there. chaise-là And that est chair préparée pour toi. is prepared À for you. permettre yo But it will permit okota na mozindo. to go into Tant the ozokota na deepness. mozindo, As you enter eza the école deepness. ya formation. That is the lesson Oh in nzambe school azomema yo. that the Lord is Il taking veut you être through. sûr He has que to ntango show kokoma wana when you get there, ovanda and you osala ndenge ya and you lingaki. work the way that he wanted you to do it. Mais à des fois, nous,
But sometimes devant le combat, before the on a battle, toujours besoin à abandonner. we always want to On abandon. a toujours le souci à We retourner. always have the worry to Je suis return. fatigué. I am tired. Eza ebele. It is a lot. Bitumbo ebele. This battle, Makambo ebele. this problem. Pourquoi kangai? Why only Pona me? ni batu mususu te. Why other Pourquoi people? yela kaka na nzela na Why ngai? only my Parce way? que Dieu t'a élu. Because you Il are a dit à chosen. Jérémie, Jérémie, He says, Jeremiah, ils te feront la guerre. they will wage war Pourquoi against you? ils Why? feront la guerre contre Why will they Jérémie? fight against Parce you? que Jérémie Because a Jeremiah ponami na Nzambe. was chosen by God. Un Élie, And in life, les choses sont facilité. things are never easy. Tu vas passer le moment, You on go dit through Anne était Élie. They say Anna was Dieu also- savait qu'en elle, and she knew Samuel sortira. Samuel will come Mais out. Anne a pleuré. But Hannah was Pendant crying. que Rivel Nazolo bébélé. As her Obo rival takate. was talking, you don't give Yokutu. birth. Obo You takate. don't give birth. Botabatala yo. Give birth Voilà, to boye. that Elle son. ne This is that- savait pas She ce didn't que know Dieu a préparé pour elle. what God put for her. Elle pouvait abandonner. She wanted to abandon. Il arrive les fois. Sometimes it Aux arrives Élie, You are la Élie. famille va la taille. that your family, they are looking at the way you Tia, na taille moko courte. You are very Yo short. rien. There's Il nothing. arrive des fois à l'intelligence. Sometimes they're looking Quand at la your diplôme, intelligence. They're looking quand at on compte diplomas. les personnes, When they count ils people, n'ont même pas compté. you are not even On dit counting. David They say était David Élie. was an Mais Élie. quand on cherchait les hommes But when they were pour looking aller for men combattre Goliath, to fight Goliath, on avait complètement oublié David. They forgot him completely. Personne ne pensait à lui. Nobody was even thinking Pourquoi of him. Why? il était petit? He was little. Pourquoi il Why? n'avait pas la force? He had no strength. Pourquoi Why? il n'avait rien? Because he had nothing. Pourquoi Why? il regardait les brebis de son père? was looking Il at the arrive father's des fois, There was on sometimes cherche une personne we are looking qui peut for a trouver person la solution à la famille. that can find a Bah, on solution t'a to the regardé de problem. l'autre côté. They are Aux looking at autres you ont même and appelé été. You can't even Laisse-moi see te dire the des choses. Let me Si tell les you gens, les hommes te négligent, If they are Dieu neglecting ne va pas te négliger God will not parce neglect qu'il you. connaît ce qu'il a mis à toi. Because he knows what he put within you. Ayebi. He knows. Et ce que j'aime à Dieu, And what I love about à God, s'agitera tête on va he's rejeter. not shaken when people are rejecting Ce him. que j'aime de lui, What I love about God, il n'écrit même pas. he doesn't even Quand les shout. bâtiments compter, When ok. people don't count Mais you, Ayebi demain, But he knows il tomorrow. viendra te he chercher. will come and look for you. Combien de personnes? How many people Oh, batia mitema. that they put Oh, their ba hope compta pour na bango. and count Regarde within même you. ta famille. Look at Il y a your des family. personnes, il y a des yaya Even que vous sisters and pensez, brothers. lui il Even va thinking apporter quelque he chose will carry à Kenda Wabi. Where did they go? Mais c'est toi qui envoies les $100 But it's maintenant. you that sends $100 back home. Quand Dieu travaille, When God works, il n'a pas besoin de he conseiller. doesn't need any Les advice. yeux de Dieu, The eyes of the Lord, eza lokola miso na biso te. it is not like our Nous eyes. avons nos critères. We have our Miso na criteria. biso Our totalaka oyo eza ya kovimba. We look at what is Nzambe big. atalaka ya kovimba te, doesn't look at what is atalaka big. ce qu'il a mis à He nous. looks at what he put within you. Dieu a choisi les petits God chose par the rapport à little son grand frère. because of his greater brothers. Et Jacob ayebaki, And Jacob knew. sa maman ayebisaki ye His Jacob. father told him, Tu es Jacob, Élie. you are Il a chosen. grandi dans la maison de son père. You grew up in your father's Il house. était là. He was Pour there. lui, Naza Élie. For him, I am chosen. Naza Élie. I am Mais chosen. après, on vient lui dire, But they come and tell Joseph, you, chosen. tu vas quitter cette maison. You need to leave this home. Va te réfugier auprès de ton oncle, à la Go maison de to your ton uncle oncle. Laban. C'est grave. Mais moi, je suis choisi. But I am chosen. Pourquoi je peux quitter la maison de mon Why père? must I leave my father's house? Il arrive des fois. It arrives Le sometimes. chemin ba Élie. The way I chosen way. Okolela mutaza na yo wana You te. cry and no one is there. Il arrive des fois. It arrives Le sometimes. chemin ba Élie. In the way On of the te dit chosen. que tu vas pas mettre au monde. They tell you that you Et won't tu give birth. commences à poser des questions. You begin to ask questions. Bango babota baza ndenge nini? Them they gave birth. Yo What did oza they do? mise à part. You are put Ton aside. chemin bozalaka Your facilité. way will not always Tika be yango easy. ezala makasi. Let it be Po hard. ozokemba. So that you can Ntango become ekozala na stronger. mesa, When it's on the okotravaille yango na You will bopete work it nyonso. very easily. Vous n'avez jamais compris. You've never understood. Bana oyo bakolaka mpo bamarâtre. Children who grow Soki up with bavandi na the bacouple stepmother. na bango bamaîtrisaka yango makasi. If you sit by the couples, they are Surtout very soki well. marâtre banda konyokola ye. Especially A if they were formé ye. they formed them. Aforme ye. They formed Mena ye them. moko nandaka libala na ye. So now Aza in the deja na marriage house, formation. now there's Aoke nango formation. pete. And they will go easily. Tika banyokola yo. Let them make Tika you ba suffer. abandonne Let yo. them abandon Tika ba you. rejeter Let yo. them reject Tika you. ba isoler yo. Let them only Parce que see oza Élie. Because you are Je chosen. parle
parle aux élus qui sont ici. Le chemin dans Kenango, les chemins effacés maté. On dit qui acquisera les élus de Dieu. Tu ne seras pas effacé. Oh, personne ne va effacer ton nom. On peut effacer ton nom maintenant. On l'ongolate on zamba chakati na yo. Tanga chakango ngala senga kiete. Tanga chakango ngala zala kite. Conseiller bazala kite. Ce que j'aime, oh zamba che. Attention que sali mila. Et puis magakaka. On nous dit, il a dit à Jacob, pas Jacob à Abraham, alors Bibana na yo, va souffrir, va okena boumbu, mais après 400 ans, le kola bazaba Eli, na koya kobimisa bango, asuki pe wanate, habitango bakobima, bakobima na bozuye pele. C'est pourquoi je déclare, et si ka va rejeter yo, et si ka va isoler yo, et si ka va bomber yo, kobimana yo kogangisa mokili. Si ka va kena fui d'ici d'abimate, ça na yo 20 ans, ça na yo 30 ans, ça na yo 35 ans, na 40 ans kobima, okobimisa quartier. Hey, chobosa na qui est, mais azali kaka. Oh, est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Yo, comment qu'on est la mikonyoso? Ngaba na kota. Eza effacé te Nzambe na Israël ayebi abi je connais le projet que j'ai formé sur toi. On a fui d'ici dans la formation. Omoninga God came to keep Congo. Stade wane kupanzana. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Si kana bomba na 5 ans, na bomba na 10 ans, na bomba na 15 ans, na bomba na 20 ans, kobima na ngai, monde entier kolobela yango. Oh, je parle et je prophétise. Laisse que kobima na yo, egangisa mokili. Egangisa mokili. Egangisa mokili. Ils ont pensé que va effacer qui yo. Vous t'as effacé raté oh nzamba sali. On dit que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a dit quitter Congo qui est l'Afrique d'ici. Jacob a quitté Kindaka papa, a quitté par là-bas. Et qui formation. Tant azongaki na va bien. Azonga na ngwebele na Congo. Tango zozonga, ba parfumerie ezo salema, tango zozonga, ba boulangerie ezo salema, tango zozonga, ba compagnie ezo salema, nzamba tina kyo awa, oye ba compagnie ya sécurité za randeni, tango zokito zo sala yo. Batina kyo yo konande basaka sushi. Tango zozonga, restaurant sushi. Recevez au nom de. Recevez au nom de. Recevez au nom de. Recevez au nom de. Le Nazaeli. Nazaeli. Le Nazaeli kobombana. Eza classe. Donc nazobima. Compagnie à ba taxi. Compagnie à la Uber. Raimu taliboso. Yamba. Yamba yango, au nom de... Vous savez les Élis, you know the chosen. Bah ouais la raté. They do un Élie. and the chosen. Apota na raté. He doesn't Oh eza ngate. Attention ma botoli. Bozwa. You will get it. Obi tonto okola. You know when we were growing up, Obi sepsa dashi moko. they used to tell us one Soko thing. zo we la kiloti na. Na muteliboma. You're busy fighting over a short you are So zo la kiloti na makaku. if you are doing Tikela battling with yango. a monkey, Omuita ngolata. you know when Aluke you sika bomba nini. it's gonna look for where he's gonna want to Lokole hide, kota ta sa nini. and then he's gonna give it back. Un Elia wele la raté. The chosen has Un not Elia battled. wele la He kate. doesn't battle. Tikela bango kiloti balata. Baluke sika bango bomba They will nini. look for where they will put themselves. Recevez l'onction au nom puissant Receive de the Jésus. anointing in the name of Jambe Jesus. pesa ya mama musika May the Lord onade. thank you further in the name of Jesus. Oh we la poa nini. Why are you Oh fighting? mobali nanga. Oh, Zwa. thank him. Oh ngane mtalinga Oh, mtali he boso. likes me first. Zwa. Thank him. Oh Oh, zwa. take.
Tango yozo pesa ye. When you are giving Soka it, zaki na Mercedes. if they had Mercedes-Benz, Tango pesa yo. Wa God is giving koyana you. The ama. one who's coming with Oh, wele la now te. you will not fight. Oh, la te. You will not fight. Adisio ya Mercedes. They say Aza we're wa the niveau na yo Mercedes-Benz. te. It's not Yo the same tika wa level. niveau Mercedes You eza stay ase. with your Ba Mercedes-Benz. niveau wana eza ase. That is the level Ya of ama the nde flow. eza ya But yo. the greater is yours. Oh, ngane na yaki mutaliboso. I came first. Zwata kit, Just pesa ye vanda. Eat. Eloko yo bundisa. Watch out, Eza na it's physique physical. te, It's not mais eza physical. kati na It's ngai. within. On nous parle. They On nous say- parle d'Isaac. They say of On dit Isaac. They said Isaac, Ake dans une ville. he went to a city. Asali pui na ye po na He ba. did his dance. Ebandi kokola. And I was Bakolo clothed. mboka baye. And they Badi put it in pui the eza ya biso. said, "This is Badi ours." boza nango besoin. Said you want to Bozwa. take it. Yolanda pui. You want to take Eza the pui world. tenem te sali. It's not the world. Ngai nde na osala pui. I did- Eloko wana osalaka esimbaka wana. And what you're Ezalaka doing is eloko wrong. te. Eza nde yo. But it is Est-ce you. que je parle à une personne? I'm talking to somebody. Eza nde yo. It is you. Tala, un étranger. Hein? A Plutôt, refuge. un Eli. On an elite. Ata so oza na mboka oza étranger. Even if you're in a country where you are a foreigner, Nzambe akipaka te. God doesn't bother. Nzambe akipaka He te. doesn't care. On dit Joseph. Joseph Azalaki na ndako ya Potiphar. was in the house of Potiphar, Ndako oyo ezalaki ya bango te. a house which was Il in était his, étranger. Mais abimaki premier ministre. but he came Pourquoi? as first Aza minister Eli. because he was strong. Opotana po ani. Why are you fighting? Et puis un Eli And a ne chosen se one justifie pas. never justifies themselves. Yo problème olingi ko se justifier to. You want to justify yourself all the time. Bakosela mo makambo. They lie against you, it wasn't me. Kaba kosa. Let them lie Batela against you. kimia. You keep quiet. Kimia. Keep quiet. Joseph. Joseph, Moi ça Potiphar. the wife of toute la Potiphar, preuve. he came with a Attention qui va proof. na preuve. Even if they Mais come with si ta proof, conscience ne that te if your reproche conscience rien, does not tell you continue ton anything, chemin. continue your way. La Bible nous dit, The Bible ils says, nous feront la guerre. they won't war Mais against us, bakolonga yo te. but they will not Parce que conquer. boza makasi. Because Mais we are ngai nde stronger. naza makasi na yo. That I am your Ennemi, strength. c'est Ennemi. Dieu qui est sa force. It is God who is strength. Avocat ya Elieza Nzambe. An advocate for the elite is Finga, God. tonga, Swear at me, insult kosala me, makambu. gossip about Osola me. na baba. You are talking to a person who's mute. Abi garder silence. He said, "Just keep L'Éternel silent. combattra pour vous. And the Lord will fight for Batela you. kimia po yebi Keep nani quiet yoza. because you know who you are. Ton problème po yebaka te. Your problem is you don't know Yoza nani. who you are. Batia nini kati na yo. What did they put within Olingo you? loba loba baloba. You want to Inga na talk. réputation I nga basimba don't know na my te. reputation and all Bunda. that. Yango Let them epanda na fight. ba réseaux sociaux. That's why it's not everyone on social media. Kanga ngo ezonga. Yeah, Essaye keep it. créer. It's Après already done. internet alléluia. Mais si tu gardes kimia. But if you kept quiet, Bakocha, il y They will aura talk. toujours une personne qui But va there will be someone who will défendre come and cause defend na yo. you. Parce que c'est Dieu Because lui-même it's God qui himself. sait pourquoi le faire. he knows what to do. Osa Eli, You are an elite. ne cherchez pas au bunda pampa. Don't look to fight all the time. Osa Eli, You are an elite. ne cherchez pas Don't look ya for ko justifier. to justify Osa yourself. Eli, You are an elite. yeba ke naza Eli. Know that you are an elite. Babenganinga awa. They chase me Baoya away from olukanga here. lokola They will Jephthé. come and look for On me dit like on avait Japheth. chassé They Jephthé. chased Japheth Jephthé, away. comme il était Eli. But because he was Après chosen, quelques années, after many baye koluka years, Jephthé. they came to look for Azalaki na Japheth. classe. He was already in a Jephthé, school. tozala Japheth, bitumba. we have Yaka battles. abundela biso. Come and fight for us. Abina koya. He says, I will Na come. condition moko. But in one Lobi, condition. nazalaki Tomorrow, mwana makangu. I was the Lelo prophet's so olingi son. naya, nazala Today, mokonzi na I bino. want to become your king. Amen. Amen. Bobenganaki nga mpona nazalaki mwana makangu. You chased me because Mais I was soki the boza na prostitute's posa na son. ngai, Now you want nakoya me. na I will condition come. moko. But with one Ngai nde condition. mokonzi. I am the king. Bobenga nga mokonzi. You call me C'est pourquoi king. nalobi na yo. Because I'm talking to you now. Babenganaki yo. They chased So you ozalaki epa papa na yo me pa mama na yo te. because you weren't by your mother and your Batelaki father. Keep mia. quiet. Okolatisa mama wana super. You are going to give that mother super material. Bano ya bota. The children that she gave Akoya birth to, olata ngo ya nsima. they will come and be Mais yo behind. nde But you, akolata liboso. You Po went Nzambe first. alakisake. So God can Yo show nde that oza moponami. you are the Soki chosen boza one. awa. If you are Yo nde also young, mara tozonyokola you moninga. are the same mother that is Bakolatisa yo making liputa they will give you the rapper. nalobi na ngai I kaka. just said. Amen. Amen. Un Eli, An elite, il sait comment se révéler he knows how to take themselves quand out il est tombé. when they fall. Amen. Amen.
La personne à Élie, A person who's chosen, Dieu met à lui les caractères. God puts within them characters Jamais kotike na se. that can never leave them at the bottom. Soka kwei, If they fall, ayebi ndeni ya kotelema. they know how to stand Apupul mabele, and pick a up continuer chemin. and continue. Amen. Amen. Mais les autres, But others obaza élite, who are not chosen, soka kwei, if they pour fall, se révéler, for them to get c'est out, tout un problème. it's very Un much a problem. Élie, c'est An une elite personne qui sait someone comment s'humilier. knows how to humiliate themselves. Comment quitter ça? Humiliate yourself. Orgueil bengama na élite. Ignorance is not called to one who's an elite. Est-ce que tout le monde Am comprend? I talking to somebody? Oh ngai ndeke. Oh, I know. Tala ba critère wana. Look at So those mon characters. mutaza ngai ngai If you ndebele. saw this person is always leading, This is not them. Parce que mon poname zana bu caractère abunzambe. Because the chosen one is always having the Zamba goodness chaka caractère character. na ekati na ye. God puts his character Babongai within them. babonini ezalaka Me, te. that is not in them. Ongane na leki I am the ezalaka one te. who's better than Ongane na anything. salaki yango liboso Oh, I ezalaka did it te. first, it Oh wasn't soki me. ngai Oh, te it wasn't na for me. Eli ezalaka te. not Oh me. bakomona soki bamoni ngai Whatever wana they will te. see, they Soki don't na see kei that te eye. na They don't Eli see me there. ezalaka te. They don't Na have that Eli thing. In an eza elite. caractère abonzambe. So the character of Aza God. wana parce que Dieu a dit zala He wana. is there because God Aza wana said he parce que needs to be nzambe there. abi kene nango. He is there because Mema God said he needs to go with it. Un Eli. An Amen. elite. Et Amen. pour conclure, To conclude, on dit maintenant qui they say now who accusera will accuse les Élis? the elite? Qui peut les accuser? Who will accuse them? Bien aimé, si tu es choisi, Beloved, if you are chosen, aucune personne ne va t'accuser. no one will accuse you. Même pas les sorciers de ta Not famille. even the witches of your C'est family. pourquoi on dit, That's oh why I say, nzamba chekat na mutu. what God Bien aimé, puts in a ata person, soko luke bebi sango ndenge even if nini, you are trying to destroy that okokoka te. evil, you will Parce not be qu'il able to do est it. justifié par Dieu because they are lui-même. justified by God themselves. Le monde aime nous accuser. The world comes to accuse Les us. gens aiment nous exposer. The world that people want to Ta expose vie us. est exposée. Your life is Les exposed. accusations chaque jour. And accusations Mais of Dieu every pose day. la question. But I ask the Yende question, aza Eli. with the Nani chosen, anaponaki ye. I'm the one who Nani chose anachaki ye. you. I'm the one Oh who put nzamba you che. there. I Ata was soko accused. accusé. You will be Ekozala accused. ni le sanze. will be now void. C'est pourquoi je déclare. That's why I declare. Na accusation nyonso. All the Oyo accusations. limitation balukaka na vie na Limitation they yo. look in your life. Esimba yo te au nom Let de it not touch you in the name of Jésus. Je Jesus. déclare. I declare Nzela nyonso ozoleka. everywhere that Eza you're going. pasi ya souffrance. If it's pain or Eloko suffering, moko. nothing. Ekanga yo te au nom We stop in the de name of Jesus. Personne ne peut t'accuser. No one can La accuse Bible nous you. dit, The Bible nous avons says, été rachetés you are bought par le sang de for the l'agneau. blood of the Lamb. Le jour à Yebakio, The day that le he jour knew. à Ponakio, The day that il n'y he avait chose pas de you. conseiller. There was no advice. Donc on a conseillé à qui Because there was no advice. Yebaki pourquoi He knew why. Apointaki droit na ye. He put his hand by you. Raison qu'on pointait droit na ye pas na yo. And when he points Yebaki at you, que ta famille he knows that your aura family besoin de toi. will need Yondo you. remis sa famille na You pauvreté. will bring your family Yondo out of remis sa poverty. famille na You kokangama. will bring them out of Yondo remis sa blockage. famille You will bring na them out problème. of all the problems Aponakio. that they put you in. Oza mosali ya nzambe na libota na You are yo. the servant of C'est God toi in your qui family. défends It cause is ya you that Dieu dans ta defends the famille. cause of the Lord in your Aucune family. personne That no one n'a le pouvoir will have the ya power neutraliser yo. to neutralize Et je you. viens déclarer I encore come to declare once kende again. liboso na Go kombo na forward in the Yesu. name of Jesus. Kende liboso na kombo na Go Yesu. forward in the name of Business Jesus. na ye fongama na kombo Your na business Yesu. must be open in the name of Tika oyo Jesus. bazo koakize yo. Those who are Soki accusing eza you, yango te. if it's not Na ye you, kodéclarer I come bakoya to koluka yo declare they will look for you in the name of Jesus. nayoki lomoso bayanga tokota na siege ya bapardon Stand up and tell them I'm entering into the tokota na siege ya season of bapardon forgiveness. mutu nyonso akiza yo Anyone who accused sake you, yo ozala oyeba yango aoya koluka asengo they will come to pardon you for you and ask you for sorry. okomprendre koza You eli will understand that you babaki are na the light. oyibaki mbongo They say you stole oyibaki money, te but you didn't. balongolaka yo mosala And they took you na as a kozi word. oyo oyebi te For the cause you don't bakobenga know. yo They will epi look for you. bakomatisa yo likolo And they will put you on a banda higher komata level. au nom de Begin Jésus to go high in the yo name of ndoza Jesus. eli You are yo chosen. ndoza eli You are chosen. yo ndoza eli You are chosen. bazalaka na jaloux na yo They are very parce que jealous place of you. wana yo so okoti Because osandaka that time you always change bazalaka things. jaloux na yo They are po yo jealous moto of oyaka you. kaka na baide ya malamu Because you always bring good bazalaka na ideas. jaloux na yo They are po jealous soki of okoyi you. bato nyonso balingaka Because yo if you enter, everybody yango likes you. bazalaka jaloux na yo Therefore they are jealous naye of you. kodeklare I yango come to declare lokola it. eza eli Because you are ozala chosen. lokola joseph You be not bakangaka chosen. ye They akendaka kept him. prison He went to prison, nabimaka azalaka but he premier came out and he ministre became first minister. zala lokola jacob Be like Jacob. akotaki na ndako ya He laban went to the house of il Laban. plairait He was mais quand crying. il But sortait when he came on dit out, jacob he said, abimaki Jacob na beaucoup de came biens out with a lot of things. pour conclure To conclude, la vie d'un Élie the life of an elite
c'est une vie de It's victorieux. a life of victory. Amen. Amen. Un Élie, An elite, atambola toujours dans la vie à Balongi. he always walks in victory, Vouloir ou pas. whether you like it or not. Pourquoi? Why? Il est protégé par Dieu. He's protected by God. On dit là-bas, Jacob, They say quand Jacob, il a quitté Ndako là-bas, when he left the house of Laban, Nanzela là-bas, na komo landaye. now Laban started following him. Pas boto laye. Following so he can Parce que take it Rachel away. a joué quelque chose Because là-bas. he took the shows something from Et there. Dieu And a our God, béni Laban. he A came dit to Laban. Jacob, He said, basi Jacob, mbagaete. don't touch him. Jacob, Jacob, aza mon bon ami. he is a chosen Et le one. gola yo poza mon bon ami. And because you are also chosen, Azala capable à no one kosimba will yo. be capable to touch you. Même ici on sera qui complot mabe. Even if there was a Même bad ici on complot, kota na kati ya ikiri ya even if you entered bandoki. in the wrong Oyo witch yeba te. which you didn't know, Bakosimba yo they will te. now touch you. Oh, est-ce que je parle à une Have I talking personne? to somebody? Boliaka na bango yebaka te baza banani. You eat with them, you don't know who they are. Even if they put witchcraft, ekosukela bango it will go back to ekozongela them. bango It will go back to oza them. Eli. Because you are an C'est elite. pourquoi il dit à Jérémie, That's why he said ils to te Jeremiah, feront la They guerre. will wage against you. Bitumbekoya. The battles will come. Okoevite yango te. You can't Eza avoid na it. bato yo omona bango There's people you can atele babi see. na sepe na nga na yo They te. say, I don't like Oza na you. place okokende. You don't know you are Omona going oza somewhere. isolé. You see that you are alone. Omitungisama te. Don't worry. Oyo asepeli na yo te. Those who don't Seka like moni you. eloko moko kati Because na they yo. see something Soit within you. ezobeta ye Either you are spirituellement, hitting them soit ye aza spiritually, nango te. or they don't Po soki have it. azalaki plus ke yo, Because if they were akoki more than you, kojalouze yo te. they would have never Mutu been nyonso jealous of you. ajaluzaka yo, Anyone who's aza jealous of lokola you, yo te. they are not Mutu like nyonso you. ajaluzaka yo, Whoever is jealous of you, azozanga oyo they oza are missing nango. what you Mutu have. nyonso ajaluzaka yo, Whoever is aza na jealous of you, posa akoma lokola they yo. want to become like Dieu you. va te protéger God will protect parce que you oza moponami. because you are chosen. Obeteli Yesu maboko We are totelemi. praying for the Lord. We stand Tozobondela. up. We are going to pray. Telema ozobondela ozobeta maboko. You are Loba looking to- ngai naza Say moponami. that I am chosen. Loba ngo bien naza moponami. Say that I am chosen. Apona ngai. He has chosen me. Apona ngai. He has chosen me. Apona ngai. He has chosen Beta me. maboko bondela loba Applaud je and suis say, I am élu. chosen. Il m'a élu. Applaud and say, I am Il m'a chosen. élu. I am Il chosen. m'a élu. I am chosen. Il m'a élu. I am chosen. Même si je suis effacé dans la Even famille if I am na raised in my naza na family. kati ya classe. I am in a Naza school. na kati ya I am formation. in a formation. Nakobima. I am gonna come out. Nakobima. I am coming Et je out. ferai de grandes And I'll choses. do great and big. Loba naza élu. Say that I am Ata chosen. famille ebosani ngai. Even my family Mais forget about nayebi you. But I kapona know ngai. that he has Ata chosen ndeko me. bakontaka ngai I te. know. Nayebi I know apona ngai. that I will come. Apona ngai. They know. Ata mboka na ngai ebosala Even if ngai. they forget me, Nakozonga. I will come Nakosala back. bagande And I'll do choses. great and big. Bondela, bondela, Pray, pray, bondela, pray, pray, bondela, bondela. pray, pray, pray. Les piliers qui Prie, bien-aimé, prie. soutiennent ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Oui, c'est Jésus. Les piliers qui soutiennent ma vie. Oui, c'est Jésus. Les Il a dit, piliers j'ai qui choisi soutiennent Jacob. That I have chosen Jacob. Ce n'est pas Jacob qui a décidé dans la choix. You have to choose. Ce n'est pas Jacob qui a décidé qui a dans la choix. That Jacob who decided. Mais c'était le choix de Dieu. And it was a seed of God. C'est qui choisit ça, It mais was a choice of God. c'est Dieu qui l'a choisi. He chose. ma vie. Et c'est Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Bien-aimé, Beloved, Dieu a dit, God said, j'ai choisi Jacob. I've chosen Mais Jacob. Jacob a été innocent. But Jacob was innocent. Mais Ezaki a raison qui a poussé Dieu But there was a reason that à pushed choisir God Jacob. to choose him. Tu vas déclarer, You're going to declare, aponanga na tina. He chose me for a reason. Opona mapamba te. You're not chosen for Opona nothing. mapoza la stati te. You're not chosen to Opona be ma na tina. You're chosen Opona to ma pour sacrifice. créer des choses. You're chosen to Opona create ma pour créer des choses. You're chosen to Banda create kobondela. Begin O to des pray. femmes na pe cause ya famille na yo. And you could be Opona defending ma the cause of kocha your nye family. citation ya You are famille na yo. chosen for great Oui. things. Pray. Oui. Nayebiete, 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 ya Opona na tina. moto ya suka na Aponanga na raison. nayebiete, 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 Aponanga na tina. nayebiete, akotelema, moto ya suka na Aponanga na tina. nayebiete, nayebiete, ayi nayebiete, nayebiete.
nayebiete yakolema moto ya suka na bomoi na ngai ai nayebiete nayebiete yakotelema moto ya suka na bomoi na ngai nayebiete ai baseka na bango akonanga na sina batonga na bango akonanga na Yesu baina na bango bafinga na bango aina yebiete Alléluia Jésus ya kotelema Alléluia Jésus Oh non Nazana besoin na sambela na mutu moko. I want to pray with someone. Mutu azobanda ko déclarer sikoyo. Someone who's going to begin quel que soit le combat, mon nom ne sera pas effacé parce que naza moponami. Quel que soit le combat, va remettre en l'écarté parce que naza moponami. Quel que soit le combat, na kokufa te sake na réalisé. Oh nzamba chekat nangai. Banda ko bonela loba. Atabi tumezele milengai. Je ne mourrai pas sans réaliser les choses de Dieu. Alléluia. Au-delà, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mon nom ne sera pas effacé. 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 Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Baseka na bango batonga na bango na bango mon nom ne sera pas effacé. Bakochanga les cartes Naza élu. Il m'a élu. Sa grâce est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu est sur ma tête. La grâce de Dieu. 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 Parce que la mort est à la loin de lui au nom de Jésus. Aucune personne va effacer. Ton nom ne sera pas effacé. 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 Merci pour sa vie. Au nom puissant de Jésus. Papa nanga ye na ngomba nini Yesu yo batami wapi Batamala moko yo basambela ndenge nini Batamala moko yo babondela ndenge nini Bazwa ba visa basambela ndenge nini Bazwa mokanda babondela ndenge nini ngo Oya zamwana liboso atomoli lobokona Whoever is the firstborn
firstborn, elevate your right hand. Ozamwa na liboso na famille tout le monde If you're a aliboko. firstborn in your family, elevate your right hand. Na yoko déclarer I come to declare par le nom puissant de in Jésus. the name of Jesus, Bitumba nyonso. every battle Wezaka pona bana liboso. that is the first Oui, soldier, fasaka bakoma bana that liboso. erases the Na first soldier. déclarer au nom puissant I de declare in Jésus. the name of Au Jesus. nom puissant de In the Jésus. name of Au Jesus. nom puissant de In the Jésus. name of Jesus. Au nom puissant In de the name of Jésus. Jesus. Comment on a kozala effacé? Your name will not be erased. Tu ne seras pas oublié. You will not be Tu erased. vas réaliser You will realize les promesses de the Dieu dans ta promises of famille. God in your life. Oh, ceux qui va écarter If they erase, parce que ils ont produit rien. you are producing Nous sommes Satan Koya. all of the devil's work Ekoya. fall. Ekoya. 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 Au nom de Jésus. 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 In the name of Jesus, Tikete qui héritier na yo esala. may you inherit work. Esala. Work. Esala. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esala. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Esala. In the name Au of nom Jesus. puissant de In the Jésus. name of Jesus. Shika baba santa. Eke baba. On voulait t'effacer. On voulait effacer ton nom. On voulait effacer ton nom. On voulait effacer ton nom. Je déclare. I Je declare. déclare. I declare. Je déclare. Je déclare. Et si gagnant ça. Wherever Avec qui autorité na yo. you has Ezonga. come back. 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 Ezonga. Au Come back. nom puissant In de the Jésus. name of Jesus. Shika baba santa. Yeke mama santa bobo yeke bebe shike bebe. Père. Père. Father, Je prie pour elle. we pray for her. Je I déclare. declare, Même si Seigneur, even if God elle n'a pas hérité les choses physiques, then inherits a physical hérité things, les choses then spirituelles inherits qui spiritual va things, changer that will les change choses dans sa famille, things in our qui family, va changer change les choses dans sa maison, things in our home, qui va changer change les choses things dans sa vie in our au nom life. puissant de in the Jésus. name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Shike baba baba santa. Yeke mama 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 mama. Parce que ton onction, l'autorité, Let the il y a mon authority alibosé à la rétablir of the first church par le nom de in Jésus. the powerful name of Jesus. Par le nom de Jésus. name of Jesus. Par le nom de In the Jésus. name of Jesus. Par le nom de In the Jésus. name of Jesus. La sagesse. La sagesse est donnée par Dieu. Pendant que j'ai prié là, dans mon trône, autorité spirituelle que Dieu a mis devant toi pour ta famille. Ne regarde pas au bazar du bosson. Même ta façon de parler peut changer les choses. Il y a l'autorité pour les gens la bouche pour convaincre les cœurs. Pour se qu'il a raté. Comme ils ont raté. Que Dieu vous bénisse, on acclame May the très Lord fort pour la bless you. We gloire. applaud very well for the glory of our God. Merci, 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 merci. On acclame pour le Seigneur We applaud for the Lord. et reprenons nos